الاسم ديالي قصي محمد. عندي واحد الشركه بي ام صغيره فيها تقريبا واحد ما بين 10 12 على حسب الخدمه. الاختصاص ديالنا هو لا فابريكاسيون ديال لي زونتين بارابوليك. معكم سيدي رشيد بلوش، 38 سنه من الدار البيضاء. انا جو سوي جيرون ديال ان بتي ريستو و جو سوي اون ميم طون جو سوي ان اوتو انتربرونور. الاسم ديالي الساكس محمد، اب لثلاثه اطفال، صاحب مطعم متوسط شعبي يشتغل به 5 افراد. الزبناء ديالنا الاكثريه كاين في درب غلف. مع درب غلف سدوا ليه، حنا تأزمنا ما بقاش عندنا البيع، اضطرينا باش نوقفوا وديكلارينا الخدامه ديالنا سميتو الشوماج. خلصت من السي ان اس اس. قبل الكونفينمون ديال كوفيد 19 يعني كان السيكتور خدام مزيان، يعني كنا دي بون شيفر دافير، يعني مزيان غادي مزيان، كنخلصوا لي شارج ديالنا، كنخلصوا لي زومبلوي ديالنا، لي زامبو، لي فورنيسور ديالنا، لي فاكتور، يعني كنخلصوهم في الوقت. من جات هاد الكوفيد 19 يعني جات على غفله، يعني حتى واحد ما كان معول عليها. يعني وزيد اون بلوس دي سا كتعرفوا ان السيكتور ديال الريستوراسيون راه توقف قرار من الدوله، يعني توقف بالكامل، يعني النشاط ديالنا توقف 100%. وهذاك الشيء جانا على غفله، يعني توقفت جميع الانشطه ديالنا، ولا صعيب على المقاوله انها تلتزم باش انها تخلص لي فاكتور ديالها، لي زومبلوي ديالها، لي زامبو، لي فورنيسور، يعني توقف النشاط كاريمون بمره. وبالنسبه للوطو انتربرونور سي لا ميم شوز، يعني حتى النشاط ديالي حيت متعلق بريستوراسيون، يعني كنديرو تريتور، وهذا النشاط ديالي توقف بمره. يعني الشيفر دافير بارتيغ ديال لو 15 مارس حتى لدابا سي 0 درهم. انا كنت خديت كريدي ديال الاستهلاك من تجاري وفا بنك، ونظرا لهذه الجائحه اللي صابت المغرب، جائحه كورونا، ما قدرتش نسدد الاقتطاعات ديالي، وكان تسهيلات من طرف البنك. داروا لنا واحد رابور ديشونس باش حكم ما كاينش لاكتيفيتي، ما كاينش كيفاش تخدم، كلشي كان مسدود. صراحه انا ما كانش خباري هاد لوبيراسيون اوكسيجين، حتى جيت لهنا لا بروبوزي ما كانش كاع جاي مزيان مزيان. راه دابا بالنسبه ليا كيتساعدوا معنا مزيان خيرين. انا فهاد سيرتو فهاد لاجونس هادي اللي جمعت كاع دوك لي زونتربريز، خلصنا الكراب على واحد الشهر كنخلص 7500 درهم للشهر. التجاري وفا بنك خلصتهم ليا مزيان. هما اتصلوا بينا قال لك اسيدي جي عندنا راه كاين ان برودوي اللي حنا كنقدموه لك، جي دفع الطلب ديالك. يعني اتصلوا بيا انا كجيرون ديال لونتربريز، دفعنا لهم الدوسي ديال لونتربريز ديالنا باش انها تقد توفي بالالتزامات ديالها. ومن بعد من طلقات عاوتاني الدوله هذا لو كريدي اوكسيجين بور لي زوتو انتربرونور، اتصلوا بيا عاوتاني كوم اوتو انتربرونور، قالوا لي الا لقيتي مشاكل ولا بغيتي واحد الدعم اللي كتقدموا الدوله من صندوق الضمان على الانترميديير ديال التجاري وفا بنك، انك تجي تدفع لنا ان دوسي ديالك باش انك تقد توفي بالالتزامات ديالك. يعني بحال دابا انا الحاله ديالي عندي جوج التزامات، يعني عندي بالنسبه للسوسيتي فاميليا ديالي عاد باش ديالي انا كوم اوتو انتربرونور. يعني عاونتني بزاف هاد لي برودوي اللي دارت التجاري وفا بنك مع الدوله مع صندوق الضمان كما كتعرفوا كاملين لدعم المقاولات، وهذا الشيء الحمد لله داز مزيان. Bonjour Monsieur Mernouge. Alors première question, la crise sanitaire du Covid-19 a un impact particulièrement important sur l'économie marocaine. Qu'en est-il de la situation des TPE et des auto-entrepreneurs? Bonjour, merci de me donner la parole. Alors avant de répondre directement à votre question, permettez-moi juste de rappeler quelques éléments de contexte sur la situation que vit une des composantes essentielles du tissu économique marocain, à savoir les très petites entreprises. Et là je pense aux commerçants, aux artisans, mais aussi les petites structures qui
œuvrent dans les filières des services, mais aussi de la petite industrie, qui, comme vous le savez, représente plus de 95% des entreprises répertoriées au Maroc, mais aussi et surtout 50% de l'emploi. Elles sont donc le socle de notre économie, mais aussi le ciment de la cohésion de notre société. C'est pour cette raison que l'État marocain, notamment, l'a érigé depuis de nombreuses années au rang de priorité nationale. Alors la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui est absolument inédite et a un impact colossal sur les opérateurs, la plupart des opérateurs de notre économie, et qui ont vu finalement leur activité baisser significativement, pour ne pas dire s'arrêter totalement dans certains cas. Très bien. Quelles actions concrètes ont été mises en place par Attijari Wafa Bank pour accompagner les mesures lancées par le gouvernement en vue de soutenir les TPE en difficulté? Alors maintenant, en ce qui concerne le groupe Attijari Wafa Bank, sachez que nous avons été une des parties prenantes actives de la conception et de la mise en œuvre de l'ensemble de ces programmes et mécanismes qui ont été mis en place ces dernières semaines par l'État marocain, et nos équipes se sont déployées de manière à les mettre à la disposition de nos clients dans des délais records. La priorité a été donnée rapidement à l'information de nos clients quant à la mise en place de ces dispositifs, mais aussi nous avons approché tous nos clients éligibles de manière très volontariste. Et donc, très rapidement, nos clients TPE et auto-entrepreneurs ont été servis massivement par ces programmes en vue de leur apporter le soutien nécessaire en ces moments très difficiles. À titre d'exemple, et je pense que c'est édifiant, sur les milliers de crédits oxygène qui ont été octroyés par notre établissement, près de 70% ont concerné des TPE et auto-entrepreneurs, notamment en direction des populations les plus touchées, comme les commerçants, les artisans et les opérateurs dans le BTP. Enfin, M. Mernouj, nombre d'activités économiques seront relancées après l'Aïd. Avez-vous d'ores et déjà réfléchi à la mise en œuvre d'un programme de relance pour les TPE et les auto-entrepreneurs? D'abord, je voudrais rappeler que le Conseil de veille économique vient d'annoncer le lancement d'un important dispositif de relance de l'économie marocaine, et donc toutes les catégories des entreprises, y compris les très petites entreprises, seront concernées par ce produit qui est finalement basé sur un crédit garanti par l'État à des conditions extrêmement avantageuses. Et donc le groupe Attijari Wafa Bank, en tant qu'acteur sociétal de référence, sera bien évidemment un contributeur important de cette dynamique. Mais au-delà de l'accompagnement volontariste qu'on va apporter à ces dispositions nationales, le groupe Attijari Wafa Bank a d'ores et déjà questionné ces approches et enclenché un important processus de réflexion en prélude à une rénovation finalement de ces modèles d'accompagnement pour apporter le meilleur service à sa clientèle TPE à l'aune de tous ces bouleversements, de tous ces changements qu'on a vécus ces derniers mois. Et donc parmi les rénovations nécessaires, il y a d'abord l'importance, je pense pour tous les acteurs bancaires, de digitaliser, de simplifier, d'automatiser davantage un certain nombre de parcours et d'expériences vécues par nos clients. Ensuite, il y a le financement qui doit être massifié, industrialisé, simplifié pour élargir finalement la palette des populations concernées au sein de la TPE. Donc financer plus, mieux et plus vite. Et puis, au-delà des services financiers, il y a toute la panoplie de services non financiers qu'il va falloir développer. Donc l'accompagnement, je pense aux formations, aux conseils, aux mises en relation pour créer des opportunités aux TPE qu'il va falloir déployer de manière beaucoup plus volontariste pour aider ces TPE à sortir de cet épisode douloureux. Il ne faut pas oublier non plus l'important programme Ntelaq, ou Ntelaqa, qui a été lancé sous hautes orientations royales et qui reprendra assez vite son cours et qui peut présenter un des leviers essentiels de cette relance.